أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أمي على التنقف والحمد لله رب العالمين. أمي دووك راديو سوب بي أني تلسوب فنفنو بي إسلامي الدين بركة لتا. أمنا بيتا وجولي دامنا منا ودي تغيكو شرح موضوعات من كتاب التفكري. كتاب دبيكو كتاب التفكري أنك الشيخ با من ببليكو الشيخ الإمام عثمان نوري طوباش نوي دين يمغو كنتي با دوي تركي جمانكا اسطنبول. أي كتاب شامون لا دينينا أي جهاد بوك دينينا من يرام سكا فانيوناك دغدنا يركونو على ياك سامي داويني انفيتي université karandong tara soro be kitabu inkra o tara sara yoro do koro ka gele konka a commentaire kuye vana e livre ne nya a commentaire ke ka ke brochure o de livre flani ko sharh mawdu'at min kitab at-tafakkuri o koro ko ka yoro dama commentaire ke kitabula kitabu min to ko kitabu at-tafakkuri tafakkur koro jima ko mo ki miri anga na nyina ka fo haramadin ka duniya ere kuno ya aka nyani wala ka lafiya a famba ala teminen kofe ala ya famba be dlon haramadin hakilidla i hakilide ika lafiya ni ka nyani ika tanya ni ka tako ala teminen kofe a famba be dlon be hakilla jumonde be eskungolo kuno nyumonde benwa nyumonde benwa jugumonde benwa hakili nyumonde benwa hakili dafalen dowa hakili nagasilen dowa hakili façon nyuman de bila haramade hakili moka kanka intéressé ka nyana maya kono i hakili la kosobe ay livre ndlan ode kan ala ka sara khairala en fana ya commentaire ke ka conférence kala Istanbul aywa université aywa akarande unye olu yira de yani ko mi awa nafakama ko ka ke brochure ko ka commentaire ke ka dum anya commentaire min kala ka o livre de ni amina damna ان الشيخ الموضوع اولا حدود العقل كو هرم الدين حكلي الدون ني كما باي هرم الدين جاجا هرم الدين حكلي دامبلا ولا دانتالا ابسكا فمبه لون هرم الدين حكلي ابسكا موندلو هرم الدين حكلي fen juman de be atese ko lon fokata dunya wuli ani question bayde atmani intellectual ka bitay ambe bajuli shuki de dom do be ke minu makaran ulu niro ambe chama fola me dondo fana be ke ambo ke minu be e ko suba kono université ula ani intellectual ani mufakir baw karankela baw fana ku niro sorala akana take dro fankele bitay karankela baw niro ye ko حدود العقل حكل الدانيورو. إن الشيخ عثمان نور طوباش يدعو في كتابه التفكر إلى أمور منها الشيخ أكا كتاب التفكر كنا أي مغوغ ويلي كتافن دما وفن دما منها التفكر كوكي ميري في حدود العقل البشري هرمدين حكلي koki miri adana beki miri ne hakili mbese ka mundelo ntese ka mundelo mbese ka millon pourquoi mbese ko lon hakili tese ka minya abada munna hakili tese ko ye ni ye kuma fo ibe jugement la kan ibe preuve la kan dina ko be preuve de ni ya dine mankan kacha chama be wajulu ke ate preuve de ata fo nyemi fo a preuve ni fle ni qur'ane kono ala re kotan akira kotan loni kila bakar sa kotan kutubul mu'tamada wala o de tekela ka chaya o de ato mankan kacha ato na fora be ki ka preuve de sano chama be de
il faut que preuve ka di ala o de fokora kono qul hatu burhanakum ayaw ka preuve di ako linastantija dhalika ko abina fendema fola al aqlu mahdudun kanka lon hakili yere kono limiti bala folo limiti be hakili la hakili drontere harama denka fen ni ala ya di harama demma limiti ba bela dunya kono yan amba fo farajo hakili ka bogati me an chaman kan parce que ye fen chaman dlan kasra mun hakili ka bogati mi dukolo ma bekan wode ma minu nju udusuko nyasi ala kola ka ala ko nyanyini wolli hakili ka bodukolo ma beka ngani do nyinka farajaw siraka ndiga wula kuma ka ko ke kaninke o hakili ka bon ka timi beka ka soro la olu tara matière côté de fait hakili ma baw olu tara haramaden côté mte matière ma fenye et côté spirituel inika côté hakili ma baw munu hakili ka bon ma beye olu taro de fait wodi yato ala lona ba famba taro de fe ka damna sahaba wala damna ka damna annabi yere la annabi famba be tara côté spirituel de fe kana bla sahaba wala kana bla aywa waliyula kana bla penser ba bilbil ba mun ala yukanda o medo ka tambe perdi o kene kana indila ala kalimani adamma ako walidhalika lam yastati' idraka hududin lil kawn komi hakili limiti bala ko de yato harama den maseka limiti ya anka ni mondu mflan kuna nieta anfle mondu min kono niye na nyang kulo kuna ambe lolo min ye bayriga do ta million bo bayriga do mais lolo mun bo ko fekata na nyanto ye o ye million tede o ye milliards donc farajena ka recherche ba ko puissance bawde occidentaux nu uyuka aywa telescope façon do la labayna kabna bida damna dondoni kabini galilée tlen nuna we telescope dlani damna mais san wala wato wati dobe faraka loni be yiriwa bibi na we telescope ye u be se kan ga galaxy beye anga galaxy yera kofe kata fo galaxy chama we telescope ye munu be se ko luye mais galaxy milliards bo kofe u maseko ye halsa ni kuma bilebele do de haklima kan ka million ka fo fendo flenya koro me madanyala e do gogi e kibe fembelo sebe ala de ka fendo blele nya bo solimbala me maseka danyala akabu haklima ay fo ma ko Allah rabbul alamin ka fendo bla kene ka unya bala wa anya bala aya danyira neke aya madanyala fo seka ninke donc haramba den hakli limiti bala pis o courage manye nga fendo ye min ka bon haklima o courage manye o courage puissance do de be ayareti kenekan wo amayareti kenekan wo puissance belebele do de be ayarete ye me abeye na no de ye o puissance belebele ba do de me monde bebe ta puissance nyini autaye a belebele baimbe afare ko lamate de a lumière la ma fanantalo ala bindu talo a toy ko Allah miyani mondu bain bebo kake anseka danyala do ko lolo nunun kacha ina fo chencen kacha chomina chenja munun be sahara wala o kacha chomina ko lolo yere be o chodla kacha o chodla o kabo hakile ma jom seka wala sahara chencen be jati jom seka ni gene alate katla tuguni o chenche kisen nunun fona akile wo kele no de lolo nunun ye akile kele ibasara do ka bo anka du ko le tuguni katla tuguni ka tasma bla bela wala famba bela aw nyebe lolo fefere sa fera be briela tasma de don tasma min ka bo haklima a noyo a konola tasma hakli o ka bo haklima o puissance ka bo anga tasma e shinye ba chamande donc lolo fefere ko najumu ni najmu ko lolo na tasma la madon abaka tasma bomi cheman cheinde noyo mimbe abaka kalaya faso mbe akabon haklima ay hali farajaw dabari ba o de fana be kan kalaya di ama no tunte ate kalaya o noyo imborami jonde yo kalaya jonde yo bla chemanchelala donc secret de ni kori cercle
centre ni ye monde secret de hali karamoya secret de ni hali waliyu mana ta ala kula ni lumière ko saka nauma o be ni ndeye cercle chamanche ay huma ko centre arawu ba huma ad-daira cercle chamanche arawu ba huma ko al-markaz o ba fama ko al-qutb o ba fama ko al-qalb o ba fama ko al-wasat nim beye secret de ye donc cercle chamanche bala way ala ko secret de waliyu ba mun sira ko yi iba soro ye waliyu chaman danode ni waliyu lokatemi kan abi da fe chamana cercle yere koro centre markaz min ba chela a chamanchela noyo min ba chamanchena oye mundi o noyo yere koro nu noyo te cercle la be ke mundi cercle yere abe datu wala te datu ni ya daile okoro abe daile o ni ya datu okoro cercle yere akan ka to a chugo la atela magawa ou bien cercle abela maga ni ya to a chugo la atela maga okoro ni ya la maga okoro noyo mbachela obela maga wala tela maga okoro cercle koro la femere be mite noyo wala femere te okoro ninde to ko lonni duguli ni mo mi danina abito mankan fula dungori ba kono kitla la kasore mahala damna yere ala kan fara ni lonni haqiqa ni ni bawka cheikhu ya ga livre de l'eau de kan kon mondu bani fleur ni mbayra ka mondu ni est-ce que fana cercle la ma de teban ale bo fode ndede livre commentaire ke ka sharaha ke ide munu ye ala no yen fana yo wala demsenu ye classique kono ka fara cheikhu taka yo tale manifo ale ken ko mondu fleur ko dan harma don hakli ma se ka danyala boni kaba ko ro belel ba do feddo fleur nya ko kata mais amma danyala subhanallah kilomètre milliard ibi shika tala samba joli be yelena kata 100 millions ibe yelena itese danyaroma ala dugo qur'an kono wa inna la musi'un ako ali ala be kanka do fara mondu kon kenekan hal sini do be kanka abe fara la kanka tade donc abe tami 600 abe tade fokata surnya al arshi la wa wala kata surnya al kursi de la wa antalo 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 akeni be kaka do bola halsa kato expansion français la ndemo le expansion de donc monde ka se ka bo nyokona jonde ba bola nyokona ina ko ni bi fi balona ni be fenga balona ate fun katawa fengo fe dawo fun kata laba jumai explosion laba nye tilide laba wuli balon keni bunya chocho ni ya foja ka kono afunna ka funu abe kan ka funun kata dondola po donc big bang raflay damina big bang laban big bang a forma ko al fatqu arab kana wal kursi awsa'u minhu anga ni mondo ba me ni farajo ma danyala ko femere be min kono ka bo gatemaka o dole be ala buloy o ka bonka ni mondu nye piu anga fembe mondu be ke chininde ale chela abi komi kele ke yorola fendo be ke o bulo alla fala madama la to ko tre wantalo ni jugo ko kabe paburu ke ki bogo ibe la fama ne ma bain blanye abi gosi negaina ate sima donc monde ankani fara ankani monde be ni ya bla kursi kono abi ko mi tamakele ni ya takabla tursu kono ale kono ko ale fana ka bon ankani monde beye ina fo tursu ka bon drome kele nye chugo minna donc jombo yorolo donc ala odiato ala ko wa yakhluqu ma la ta'lamuna ko mbe kanka mondu weraw da kataye aw temin kalama aw ye chedinde aw ka système solaire kono abe ko mi mene aw be dabayala ndesane ameni dabayala ko na ko mondu be de ni ndesane nde puissance ti uyede uyenike ka sor annan ka système solaire bele jelen galaxy kono abe ko mi mene de ou bien chefan subhanallah o kursi ka bon kati manka ni mondu baje pum halate suma o de rabe o fana ka bo jaga al arsh fanay
fo ala yɛrɛ ko ma kuranɛ kɔnɔ al arsh al azim belebele ala kɛnɛ bɛ taa o fɛn belebele tuma min ala yɛrɛ de ye belebele ye mais ala yɛrɛ ka tila ka fɛn dɔ k'o ye belebele ye o ka bon hakili ma o tɔgɔ ye al arsh arrahman ala al arsh istawa arsh de ye monde bɛɛ kursi yɛrɛ min ka bon monde an ka nin dinɛ in bɛɛ ani galaxy bɛɛ o ma fɔ wa mais hali al kursi yɛrɛ fana n'i y'a bila al arsh kɔnɔ y'a faamu lɔnnikɛlaw y'a tagamasere kɛ k'a bɛ komi n'aw taara wulaba kɔnɔ a bɛ komi n'i ye ka halakatin mulqatin bayna dhaharanay falatin min al-ard y'a faamu de a bɛ komi koori belebeleba dugukolo kan y'a faamu a b'o cogo de la koori belebeleba don k'o fili dugukolo ka bɔn cogo min tan dɛ a bɛ al-arshi ka bon kursi fana ye o cogo de la kursi fana ka bon an ka ni galaxy miliyari ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ i n'a fɔ turusu ka bɔ dɔrɔmɛ kelen ye cogo min na exemple suruma ye nin ye ala ka limaniya d'an ma bon bi ta ye karankɛlaw niyɔrɔ ye tɔw bɛna fɔ k'olu ma niyɔrɔ caman sɔrɔ a la minnu ma kalan u bɛna fɔ k'olu ma faamuya caman sɔrɔ ka yafa ma u taw bɛ yen bi ta ye karankɛlaw ta de sisan an bɛna se mun ma al aqlu hakili nin ye kumaba ye hakili ye mun ye hakili yɛrɛ kɔrɔ hakili ye puissance belebeleba dɔ de ala fɛ yen a y'a jigin k'a don fɛn dɔ kunkolo kɔnɔ fɛn jumɛn min tɔgɔ ye hadamaden a y'a bila kunkolo kɔnɔ o ye ale ala yɛrɛ ka puissance sikiribaw dɔ de ye a tɔgɔ ye ko hakili a tɛ ye a y'a bila yɔrɔ jumɛn lɔnnikɛla caman ko k'a bɛ kunkolo de kɔnɔ kunkolo yɔrɔ jumɛn cerveau k'a bɛ yen de senbe min bɛ kunkolo kɔnɔ de ko hakili taara bila o de kɔnɔ farajɛ bɛ taa so ka taa dunan wuli hakili bilala kɔnɔ cogo di u t'o fɔ dunan kɔnɔ abada hakili b'a kɔnɔ cogo di u t'a lɔ a b'a kini yan fan de fɛ a b'a a numan yan fan de fɛ est ce que bilenman de don wa est ce que jɛman de don wa a bɛ lamaga wa a tɛ lamaga wa fo ka taa dunan wuli farajɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye mu t'a lɔ aw kɔni ye karankɛlabaw ye nin fili aw bɛ n bilasira aw y'a mɛn dɛ aw bɛ n dɛmɛ nin de ye kuma ye dɛ halisa ni mɔgɔ ko i ma da ala ko la danga de min nɔfɛ fɛn dɔw filɛ nin ye i bɛ kan ka kabako bɛɛ kɛ n'a ye e yɛrɛ t'a lɔn donc min y'a bila kunkolo kɔnɔ i b'o tigi ɲɛɲini e tɛna se k'a fɔ bon nin ye ne ta de ye e wolola k'a sɔrɔ i nana dunan kɔnɔ a cinni de don i wolola don min na i n'a fɔ 1 plus 1 égale 1 i t'a lɔn donc i hakili yɛrɛ puissance foyi tun t'a la hali 1 plus 1 égale 2 denyɛrɛnin t'a lɔn k'a sɔrɔ hakili bɛ yen munna i tɛ miiri nin bɛɛ la fo kana bonya dɔɔni dɔɔni an bɛ se k'a fɔ n'an donna kilasi kɔnɔ ko 1 plus 1 égale an b'a fɔ den sisan den sanɛ i yɛrɛ bɛ bonyana hakili bɛ bonya dɔɔni bɛ bonyana hakili bɛ bonya jɔn b'a la bonyana jɔn bɛ ka k'i lamɔ o de y'a to ala a fɔra kuranɛ kɔnɔ ala ma ko rabbul alamina alhamdulillahi rabbil alamina kɔrɔ a ka ca dɛ rabbil alamina ye min bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen na mɔ la a bɛ ka k'i hakili lamɔ dɔɔni dɔɔni k'i farako lamɔ dɔɔni dɔɔni k'i bɔ kabini b'i ba kɔnɔ kabini bɛ spermatozoïde o ni bamuso ka ovule olu faralen ɲɔgɔn kan o baara ninnu k'o ɲagami inna khalaqnal insana Allahu to ka haram ka tila ka kɛ fi nutfatin amshaj k'i kɛ ka to k'i ɲagami muso ta ani cɛ ta de bɛ na muso ta filɛ nin ye a bɛ tiyo kɔnɔ ni aw bɛ yafa ma ni cɛ ni muso jɛra sabaji a bɛ don a bɛ taa tiyo kɔnɔ n'a taara tiyo kɔnɔ muso ka fanda yɔrɔ bɛ yen tiyo kɔnɔ yen sabaji bɛ na munumunu o fan bɛɛ sabaji ni fɛn ɲɛnama miliyɔn kɛmɛ caman de b'a la a kelen kelen tɔgɔ ye alhayawanul manawiyu n b'a dɔn farajɛw b'a fɔ ma cogo di ko spermatozoïde o miliyɔn kɛmɛ caman de bɛ verser ji kelen kɔnɔ a tɔgɔ ayiwa an hakili an kɛlen ko spermatozoïde o y'an ye min mɛn o da gamete tɛ dɛ spermatozoïde o de tɔgɔ ye alhayawan almanawi olu de bɛ munumunu bɛɛ b'a fɛ ka don ba ka fanda yɔrɔ kɔnɔ kumu dɔ bɛ yen o b'a fanba bɛɛ faga ni kelen min sera k'a sɔgɔ ka don yalɔ
a fɛn kelen kelen a sumuni ni kelen kelen ne kɛra o de ye e fana kɛra o de ye mɔgɔba bɛɛ kɛra o de ye o de y'a to ni mɔgɔ min ye i bɛ kuncɛbaya dabila nɛn de sa ne ɲinɛna hali nunji e ɲɔgɔn miliyɔn kɛmɛ caman de farala bɛ ɲɔgɔn kan nunji kelen kɔnɔ o kelen pe de bɛ kɛ hadamaden ye kunkolonin b'a la kunin b'a la ka teri kurukuru a bɛ sɛbaji kɔnɔ i n'a fɔ ni anw taara geji kɔnɔ a bɛ ten de ale taara k'a fɔ danbe sɛbaji la i n'a fɔ n'an bɛ geji cɛmancɛ la an taara danba la quoi aw ye ala ko ye sa wa donc ni kelen min sera ka bamuso ka fandayɔrɔ sɔgɔ a bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o tɔgɔ ye ko buyayida dɔw k'a ma buwayida o fana ye fan façon dɔ de bon cɛ taamana don ka t'o sɔrɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko kanuɲɔgɔn fila tun bɛ ɲɔgɔn makɔnɔ la kanuɲɔgɔnba fila tun bɛ ɲɔgɔn makɔnɔ i b'a fɔ ko iman de kelen bɛ k'u sama ɲɔgɔn na o tuma donc toujours cɛ de bɛ muso ɲini hali kɔnɔbara kɔnɔ dogo la n'i ko fila ye kelen ye muso i bɛna i yɛrɛ bila ɲini na dɛ ni muso ko k'ale de bɛ wuli ka cɛ ɲini a ka ɲani bɛ daminɛ fo ka taa sa a tɛ bɔ ɲani la ala ye muso bonya i b'i to i ka nɛɛma kɔnɔ n'i ka damuya kɔnɔ cɛ de bɛ ɲani ni sɛgɛn bɛɛ kɛ la mouvement kɛ ka na e sɛgɛrɛ ka na don i kan a bɛ kɛ ten de ni muso ko ne ni cɛ ye kelen ye o kɔrɔ ye donc fana bɛ na wuli ka na i sɛgɛrɛ ni muso y'i yɛrɛ bulon la o y'a ka ɲani daminɛlen ye fo ka taa sa a tɛ lagafiya ye tugun a k'a kɔrɔbɔ ala de ye cɛ sɛgɛn ka muso lagafiya ni muso ko ayi ne yɛrɛ fana bɛ wuli ka namaga lamagali bɛ yen lamagali min bɛ daga o bɛ yen muso bɛ lamaga o bɛ yen lamagali min bɛ daga o bɛ yen n'an sera ma duma n'o walawala o ye darura ye n'a kɛra wajibi ye mais i ka baara principal i bɛ so min kɔnɔ yen nɔ yen dilan baarakɛla ka baara kɛ ka taa diba i sigiyɔrɔ la yen nɔ i ka bonya b'o de la n'u cɛ ta donna yɔrɔ min na dɔrɔn b'a ka fanda yɔrɔ kɔnɔ b'a ka fanda yɔrɔ nin o tɔgɔ de ko mabid ko fanda yɔrɔ mais ni cɛ ta y'a sɔgɔ ka don a kɔnɔ a bɛ taa min sɔrɔ a kɔnɔ o tɔgɔ ye ko buyayida dɔw k'a ma ko buwayida a fila bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na amshajin naftali ala ko filɛ kɛnɛ kan jɛ y'u nɔrɔ ɲɔgɔn na ala bɛ tila ka ɲagami k'a kɛ fɛn kelen ye k'a ɲagami hali t'u bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka kɛ fila pour ka fila ni fila ma kɛ naani ye wa an ka nin kɔrɔsi de fila ala ka fɛn fɛn ye hadamadenw ye a y'a kɛ danfɛnw ye a ka y'u kɛ fila de aw y'a ye a bɛ tila tuguni k'a nati tuguni ala bɛ tila k'a nati tuguni k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ ka ɲagamini ko filanan kɛ ɲagamini fɔlɔfɔlɔ ma kɛ wa o ma kɛ fila ye filanan daminɛna a b'a ɲagami k'a ɲagami jɔn bɛ nin kɛla amshaji naftali ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ amshaji n bɛ kan k'i ɲagami ɲɔgɔn na ne de y'o k'i ya hadamadenw ne ala de nin k'aw bɛɛ ye aw tɛ n waleɲuman lɔn wa n'a y'a ɲagami a bɛ tila k'a bɔ ɲɔgɔn na tugun a b'a kɛ joli ye a bɛ nin kɛ naani ye subhanallah fɔlɔfɔlɔ fila ani fila o tɛ naani ye wa a ye ɲagami ko filanan a y'a bɔ ɲɔgɔn na a ye nin kɛ naani ye o ye joli ye segin pourquoi a fila farala ɲɔgɔn kan segin nin bɛɛ kan ka ɲaɲini dɛ ala bɛ tila k'a sɔrɔ ɲɔgɔn na tuguni ala jɔn bɛ se ka nin kɛ ni ala tɛ a bɛ tila k'u don ɲɔgɔn na tuguni kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la a b'a ɲagami sawaji cɛ ta ni muso ta ni a b'a ɲagami k'a ɲagami a bɛ tila k'a tila tuguni k'a tila ka nin kɛ segin ye ka nin kɛ segin ye segin a de segin o joli ye 16 non lɔnnikɛlabaw taara sɔrɔ 16 secretba de b'a kɔnɔ o taara sɔrɔ fana fila bɛ bi de yira bisimilayi point fila bɛ de yira et puis fɛn yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ point de yira fɛn kelen pe ka point bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ fila ye pour que a ma kɛ kelen ye question bɛ yan o n'i ye fɛn kelen n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ kelen de ala ma sɔn ka kɛ ten kabini a daminɛ a y'a ɲagami dɔrɔn fɛn kelen tun tɛ wa a y'a bɔ ɲɔgɔn na a ye kɛ nin kɛ fila ye ala mun tɛ ala ɲininka sɛgɛrɛ jumɛn de bɛ yen subhanallahi rabbil alamin kuma bɛ yen bi dɛ Allah nin de bɛ laban a bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ɲagamili bɛ yɛlɛma nin ye ɲagamili fɔlɔfɔlɔ ye étape fɔlɔfɔlɔ ye nin ye a bɛ laban ka na commencer à
ka yɔrɔ dɔ dilanni damina fɛn min ɲagamina ka commencer k'a dilan ka yɔrɔ dɔ poyi a la dɔw ko kɔkolo a bɛ fɔlɔ k'o de commencer k'o de former dɔw ko ayi kɛri yɛrɛ dusukun de k'o de fɔlɔ cininin bɛ dilan k'a bila tik 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 ala mais o y'a damma ko ye min fɔlɔ bɛ dilan an b'o to docteur bolo mais hali docteur caman bɛ an y'u ɲininka an y'a sɔrɔ a dɔw bɛ se ka tuma fɛn mɔgɔninfin yɛrɛ kɔnɔ bamuso kɔnɔ i yɛrɛ fɔlɔ jumɛn de damina kɔkɔlɔ de don wa ou bien kɛri de dɔgɔmanin bɛ dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka commencer ka tɔw dilan caman taara kɔkɔlɔ de filɛ caman taar'o de fɛ Allahu a'lam donc sisan i b'a la a kurilen bɛ tan bamuso kɔnɔ yan yɔrɔnin i b'a ye tuma dɔ la yan bɛ funu dɔɔni fo mɔgɔ n'u y'o ja yir'i la i b'i yɛrɛ bɛ kabakoya jaga o ye bolo de dilan dɔ ye a bɛ funu dɔɔni lɔgɔkun kelen a bɛ dɔɔni fara kan lɔgɔkun fila kalo bɛ dafa tuma a bɛ taa dɔɔni a bɛ taa ka taa n'i y'a ye n'u y'a ja yir'i la i bɛ Alahu akibaru fɔ hinɛ tɛ ko dan dɔn mɔgɔ yɛrɛ ka dabaya kɛ Ala ɲɛkɔrɔ k'i b'i yɛrɛ fisa Ala ma k'i bɛ tulonkɛ Ala ko la a b'a dɔn k'a fɔ i tɛ foyi lɔ masa min y'i dilan nin cogo in na tan khalaqakum k'aw da mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa n'i da k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ kan k'i yɔrɔ dɔ dilan k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ ma dilan a bɛ yan dilan tuma min na i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ a m'o damina a ko n bɛ kan k'i dilan n bɛ kan ka yɔrɔ dɔ damina k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen m'o damina fɔlɔ ghayri mukhallaqa yɔrɔ dɔ bɛ kan ka dilan yɔrɔ dɔ ma damina fɔlɔ kunkolo bɛ bɔ cogo di yɔrɔ cinin de bɛ funu cininin i b'a fɔ ko tumu i b'a fɔ ko sumuni kunkolo bɛ damina o cogo de la i bɛ sumuni ye sa don o don kalo kelen lɔgɔkun kelen fila a bɛ bɔ dɔɔni f'a bɛ ka forme ta dɔɔni Ala fɛ a bɛ laban ka na tuloni b'a la i bɛ ɲɛkisɛ fana datuguni ye tan nɔ a bɛ laban k'o dayɛlɛ ka da kunkolo dilan ka farikolo dilan cogo min na a ka se masaya ye subhanallah hada huwa Allahu rabbul alamin bon kumaba bi yan ko ni hadamaden ye karo 4 ɲɔgɔn dafa c'est-à-dire ni tile 120 dafara ko ni bɛ fɛ a la summa malikiya bɛ na a la ka ni fɛ a la o de fa yanfuku fihi ruha a bɛ ni fɛ a la ni dun tun b'a la a fɔra ko spermatozoïde o min ye ale yɛrɛ ye de o de hadamaden surusi ye ni b'o la o kunkolonin b'a la kunin b'a la ka tirin kururu o yɛrɛ de ye hadamaden ye wa wala malikiya bɛ na ni min fɛ o de ye hadamaden ye nin sera docteur baw ka kuma ma a sera penseur baw ka kuma ma a sera recherche kɛla baw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na a ser'o ma sisan dɔw ko jaga hadamaden ye k'u tɛ kelen ye ko hadamaden ye fila de spermatozoïde dɔgɔmanin min kɛra hadamaden ye de ani ni min nana fɛ i la k'a kɛra ni fila ye ko ni fila de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ hadamaden ye ne ma sɔn o ma mais n t'a fɔ n k'a tigiw filila dɛ n tɛna de o ye kabini Ala ye n da karamɔgɔ la gosi n ma t'a fɛ abada karamɔgɔ ye n fɔ kalon don n tɛ t'o fɛ abada karamɔgɔ bɛɛ ka bonya mais n ka idée ye nin ɲɛ o fɔ fan bɛɛ mɔgɔw k'a lɔn k'a fɔ idée wɛrɛ b'e fana fɛ min tɛ nin ɲɛ walasa u ka taa comparer k'a fila ni ɲɔgɔn cɛ e ta de ye tiɲɛ ye wa dɔ in de ye tiɲɛ ye wa walasa mɔgɔw ka tiɲɛ lɔn tiɲɛ ka lɔn an ka laɲini y'o de Ala k'o de ka fɔ ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Ala ko he aw mu'minu a sera Ala ɲɛ aw ka fara tiɲɛtigiw kan tiɲɛ ka fɔ n'i ye tiɲɛ ye dɔrɔn mɔgɔ si bonya kana to i ka sira ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ i y'o tigi bila a la place ye tiɲɛ fɔ hali n'a ma bɛn mɔgɔw ma min kana gɛlɛn kana mɔgɔw tɔw t'a la gosili aw ta ye kalon ye ne ta in de ye tiɲɛ ye n'i taara o fɛ dɔrɔn i taara tunun fɛ diinɛ la gosili de bɛ na ni balaw ye Ala ka limaniya d'an ma voilà ne ko ma sɔn a ma de voilà mais minnu ko hadamaden ye fila de spermatozoïde o tun ye nimafɛn ye karo 4 kɔfɛ n'o ye karo kelen tile 120 mana dafa ka mɔgɔ to a ba kɔnɔ tile 120 mana dafa ko malikiya bɛ na ni fɛ a la o ni ani ni doni kelen don wala kelen tɛ wala fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni kelen ye wa question gɛlɛnmanba o de y'a to wajibi f'an ka kɛ fila ye intellectuels kuma cogo olu don bɛ yen don min fana kunfin fana bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ kuma nɔgɔmaw bɛ fɔ bɛɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ nin ye kumaba ye dɛ nin ɲɛnabɔli man nɔgɔ dɛ voilà
bon manya fle kene kan ni ken kira fly o ye kene kan mais ne bolo haqiqa la ni flate inde ni kelimpe de bi ni flate ni kelimpe de bi abse ka kan fille mere ngonga idela ni ko yoromi ala kotan ngo o ye ala koy ni ko yoromi ala kira muhammad kotan o ye muhammad koy ni ko yoromi ni nyire ka ideye fili se ka donye de ni harmade de miseka fili ne re nyire to ko faqirullah même bere shashike de kata foyoro jan mbe kuma tuma wotu bante nyire churo nga terin ka ko nyanyini kosobe ka soroka kuma mo million me min ka femera fo min toye o to ko no manyede donc ne bolo ni flatter kene ka ni flatter be mais ne bolo ni flatter pourquoi il va expliquer dit ni ko do tetemi ala ko khul hatu burhanakum anga ide minye na ay professeur ga fo philosophe de sigle manda fi ambibi na itloma jogo se ni maso ka jabidi parce que ambede ani deba bole me nyon fi ala kalimani ya dama ni kuma ko gidi mbise ka fili spermatozoïde kelemi no harama denye no de kera ne wo de kera wo de kera annibuye wo de kera waliyucheniye wo de kera présidentye wo de kera ministruye wo de kera alamambawye kanga kucheba ya dabla ebo mkucheba ya langa joni newa no ne mana deshonta jonye ala kalimani ya dama spermatozoïde wo yere de ni be na fewde la malikiya bena tile kɛmɛ ani mugan mana dafa ka mɔgɔ to bamuso kɔnɔ ala bɛ kan k'i dilan kɛmɛ ni mugan bɛ dafa tuma min na o y'a sɔrɔ hadamaden dali dafara senw bɔra dɔɔni dɔɔni k'a dafa bolow bɔra dɔɔni k'a dafa kunkolo bɔra dɔɔni k'a dafa kɔnɔnaminɛnw dilanna k'a dafa sisan a kɛra hadamaden ye sami ani basira hali n'i ye gosili kɛ ta kɛnɛ kan a b'i to ba kɔrɔ k'a mɛn voilà a kɛra sami ani ye a kɛra basira ye bon sisan sa o bɛ kɛ tuma jumɛn tuma min na malikiya bɛna ni fɛɛrɛ dɔ bɛ kɛ sani malikiya ka ni fɛɛrɛ a tɛ mɛli kɛ a tɛ ɲuman lɔn a tɛ juguman lɔn hali n'a a bɛ se ka santi a bɛ se ka mankanw santi mais a tɛ ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na quoi sami ani basira mɛ an b'o de ma sami ani ka fɛn mɛn ni lɔnni mɛli ye basira ni ka fɛn ɲɛ ka fɔ ɲuman don wala juguman don n b'o de ma o tɛ d'a ma abada fo tuma min ni malikiya bɛ na fiyɛli k'a la nin ye jɔn ka ide ye n ka ide don ni n filila ne kun ko don ala m'a fɔ a kɛra m'a fɔ lɔnnikɛlaw de bɛɛ b'i ka ide fɔ la o fana bɛ ka ide fɔ ala m'a walawala a fɔra dɔrɔn malikiya bɛ na ni fiyɛ la o ni n bɛ fiyɛ la ni kura de don wa wala ni kelen min tun bɛ yen nɔ o kelen de don ni kelen min bɛ yen dɛ ni kura bɛ na fɛnw de la ni min bɛ na fɛ a la o tɛ ni wɛrɛ ye dɛ o ye hadamadenya ka ni mankutu de ne ka faamuya cogo la ni kelen de don mais ni min bɛ na fɛ a la o ye hadamadenya ka sifatu de bɛ na fɛ a la sisan k'a yɛlɛma ka mɔgɔ kelen ni k'a yɛlɛma ka bɔ a cogo la k'a kɛ hadamaden façon wɛrɛ ye k'a sɔrɔ hadamaden kelen de don mais a tun bɛ hadamaden fɔlɔfɔlɔ min don fɔlɔfɔlɔ ayi a n'o tɛ kelen ye to a yɛlɛmara a kɛra hadamaden yɛrɛ yɛrɛ sisan de kuma de ye nin ye usa de kuma de bi yan fo ka preuve di de nin ye kumaba de a bɛ se ka taa dunan fan bɛɛ livre bɛ se ka dilan a la ni n filila ala ka yafa n ma mais n bɛ n ka preuve di de mais mɔgɔ tɛ se ka kɛ fila ye o ni fila ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ala kɛ nin ye farikolo fara ɲɔgɔn kan an y'o ye mais ni fila ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ spermatozoïde ani muso ta ala ma fila ɲɔgɔn kan wa o tɛ ni ye o ye a yɛrɛ de o tɛ wa ni yɛrɛ ɲininka dɔ bɛ yan o sa ɲininkali wɛrɛ dɔ bɛ yan dɛ parce que muso ta min bɛ sa ni bolo wala ni t'o la tu vois ovule ma la tɔgɔ aw kan araw b'a fɔ ma ko ni bolo wala ni t'o la parce que spermatozoïde ni bolo docteur an na mɛdi an tɛ lɔ aw de bɛ nin lɔ k'an dɛmɛ n'an ma an kala yɔrɔ min na aw k'an dɛmɛ nin b'aw yɛrɛ sɛgɛn dɛ nin ye kuma dɔ de ye an bɛ débat de la spermatozoïde kɛ nin ka lɔnni sɔrɔ ma n y'o ye livre kɔnɔ k'a fɔ ni b'o la fo b'a kunni n'a yira a kunni b'a la nunkunni b'a la kunni b'a la a ka teri a bɛ sɛwaji kɔnɔ i b'a fɔ n'an bɛ ge ji kɔnɔ an b'a kɔnɔ ko dan tɛ ji la cogo min dɛ ale fana bɛ sɛwaji kɔnɔ i b'a fɔ a kɔnɔ ko dan t'a la a bɛ taa fan bɛɛ kirikiri a kɔnɔ ko dan t'a la sisan sa ni ale ye mabidu sɔgɔ n'o ye bamuso ka fandayɔrɔ ye a bɛ taa min sɔrɔ a kɔnɔ muso ta min sɔrɔ a kɔnɔ arabukan na o tɔgɔ ko buyayida wala buwayida a bɛ taa a n'o de bɛ na nɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ bamuso ta kɔnɔ o bamuso ta min fana tun bɛ yen ni tun b'o la wala ne tun t'o la ne t'o jaabi bi dɛ baara sɔrɔla voilà donc an ka idée bi an bɛ min kan
ni karo naani dafara no de ala be kan ka hadamaden dila a b'a kɔnɔ ni karo naani dafara o de tile 120 ye malikiya de bɛ na sisan ko kana ala kira ko fa yanfukhu fihi ruha k'a bɛ ni fɛ a la o tuma ni tun t'a la wa ni tun b'a la ni min nana fɛ a la ni kɛra fila ye de wa question caman bɛ daga ko ni fila ne miiri ka miiri k'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la parce que ɲɛɲini cogo wɛrɛ b'an bolo o b'an yɛrɛ ni ala cɛ k'a ɲɛɲini cogo caman na ka taa nɔ ko ni ye kelen de ni min bɛ na fɛ a la o ye k'a yɛlɛma de ka kɛ hadamaden ni ye donc ni fɔlɔ min tun bɛ yen n'o ye spermatozoïde ni ye hadamaden ni don mɛ hadamadenya mankutu ma dafa la a nagasilen don fo ka taa dama tɛmɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ani ni bɛgan n'u ka surun ɲɔgɔn na hali n'a ma k'a ye ani ni bɛganw ka ni ka surun ɲɔgɔn na mais sisan ni tile 120 dafara malikiya bɛ na hadamadenya ni de fɛ a la hadamadenya mankutu bɛ se ka f'a ma o tuma den y'a faamuya ta de halisa n tɛ prévu de sa n'o tɛ nin ko a ka ca dɛ n ka prévu wɛrɛ di yan sensation سميعا فجعلناه سميعا بصيرا نين دي دو سيسا يا فهموا دي بوك pour que preuve daw ma ka fo fen kelen be yelema de ma teke fly mono preuve de disano afala warata de spermatozoïde ya hayawan manabi de ba o kelen ga be yelema dron me ka fo ni bere be na fraga keke fly ne ma soma abada se ka kede nka be se ka ke mais ne de ma ama donyoro soron kungolo la hal nin sara ya fo dukure ken matan nin fe ndo ni harama de o te lebuye mbese ka fili min ga gelen ngana fo ala do ala de ya fo ngana fo akira ya fo abse ka ke munu fana de wara fo le fana filla fana de ba fa alhamdulillah nyemo obo dibila fana bse ka ke nganga ni ya doro ka mo obo dibila ka nya fo mo ye o mais preuve mambulo ka fo fenkele o de be yelema o preuve be ne bulu o be qurada aya kono o yuma nya atwara ala ko yorobna atwara خلقنا الإنسان أو خلق الإنسان أطوارا آية تنكون آية دي مجونا ننتلا مالابو كلمة أطوار دي بقرآن دي كنا أطوار دي بكفومبا يودي بي يلما كي فين وريه ميت إتك فين فلاي أطوار تسون فين كي فلاي أبي تو فين كلي يلا بي يلما نا يلما رهيبا كنا كاكرا فين وريه دي عليك اللي انت كسر عليك اللي دا يلما ردرون دي o de bɛ kɛ fɛn n'i ko dunan fɛn fanba caman na o de bɛ ten voilà atuwaaru de fɔlɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ atuwaaran ka bɔ cogoya dɔ la ka taa cogoya dɔ la ka yɛlɛma ka taa cogoya dɔ la ka yɛlɛma ka taa cogoya dɔ la k'a sɔrɔ fɛn kelen in de yɛlɛmara k'a fɔ dɔ wɛrɛ nana fara ka kɛ fila ye ayi an m'o faamu atuwaaru t'o yira donc hadamaden tɛ kɛ fila ye ka dan de ka ka preuve ye nin de voilà bon an k'a kɛ sɛfan ye sɛfan tɛ a bɛ bamuso kɔnɔ tuma min na ala de b'o dilan cogo lo ni fan bɔra a bɛ kɛ cogo di sɛ tɛ wa mais a tɛ forme wɛrɛ de la a jɛman de don a korilen de don a bɛna yɛlɛma k'a kari a bɛ commencer ka wɔrɔ n'a wɔrɔla den bɛ bɔ a kɔnɔ halisa o tɛ sɛfan kelen nin ye wa fɛn kelen de bɛ yɛlɛma o sɛfan dɔgɔmanicinin fana o bɛ commencer ka bonya dɔɔni fo ka siw b'a la f'a fana bɛ bonya dɔɔni ka na kɛ a damasiyɛ ye o ye ko ya k'o fɔ donc ni fɛn kelen de yɛlɛmara kabini a ba kɔnɔ ka yɛlɛma ka laban ka na bɔ bamuso kɔnɔna la ka tila ka na kɛnɛ kan ka kɛ sɛfan ye ka waati jan k'o la ka bɔ sɛfanya la ka kɛ sɛdennin ye ka waati jan k'o la ka bɔ sɛdenya la ka kɛ sɛkumaba ye fɛn ɲɛnama tɔ fanba bɛɛ m'a fɔ a bɛɛ dɛ a fanba bɛɛ bɛ tan de an ɲɛ bɛ nin dilan ɲɛ kɔrɔ donc hadamaden fana bɛ tan de mais k'a fɔ hadamaden bɛ kɛ fila ye an m'o faamu kuma in kɔnɔ fewu i kan kɔrɔta kɛ o ye nin bɛ ne seereya de mais soso kelen pe de tɛ wa a bɛ yɛlɛma o ye ne ka seereya de ye n seereya ala k'i sara kulubali fana ka kuma n'a sɔrɔ fana bɛ min kalama an bɛ nin lɔn dɛ nin de bɛ ne kunkolo la k'a fɔ malikɛ nana ni min fɛ ko nin ni wɛrɛ de ye ni wɛrɛ k'a sɔrɔ spermatozoïde min bɛ yen hayawani wɛrɛ min fana bɛ yen o fana ye ni de ye ntorideni i kan kɔrɔta dori fan yɛlɛma ko caman de kɛ ka sɔrɔ ka kɛ dori yɛrɛ mais a bɛɛ tɛ tori kelen de ye wa kelen de a bɛ yɛlɛmara a waati dɔ la ma n'i y'a ye i b'a fɔ ko jɛgɛden de ka voilà
donc ni ma fɛn fanba bɛɛ dunan kɔnɔ minnu bɛ ji kɔnɔ minnu bɛ gere k'a fanba bɛɛ bɛ tan de k'a fɔ kelen fɛn dɔ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn ye ayi kelen pe in de bɛ yɛlɛma n'a yɛlɛmara k'i b'a kɔnɔ k'a ni don tɛ kelen ye c'est ni mɔgɔ min ye sɛfan ye ka tila ka sɛ ye ɲɛ bɛ se ka dilan k'o ye sɛ ye mɛ ka sɔrɔ sɛ de don donc hadama fɛn bɛ yɛlɛma de fo k'a yɛlɛma ka taa mɛ k'a kɛ fɛn fila ye k'u fara ka kɛ kelen ye ayi o bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye matière ma fɛnw ye a tɛ kɛ ni la hali n'a bɛ kɛ ni la ne ka lɔnni ma s'a ma a bɛ se ka kɛ dɛ mɛ n ka lɔnni ma s'a ma wa hali n'a bɛ kɛ ni la fo ni ala y'a wele ka bɔ o niw man ca dɛ a bɛ kɛ farikolo a bɛ kɛ matière ma fɛnw de la ala ka limaniya d'an ma donc hakili la nin yɔrɔ faamuyara waati sera ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ayiwa an tɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in faamuyara a mɛnna ka k'a walawala hadamaden ka kɛ k'i nacogo lo dunan kɔnɔ kuwa tiɲɛ yɛrɛ la hali n'an mɛnna nin ka kaɲi n'o tɛ an ma hali b'an place la an ma page fila hali ligne saba sɔrɔ fɔlɔ mɛ hadamaden i nana cogo min dunan kɔnɔ i ka kan k'o lɔn sani i ka girin dogo de i bɛ kumaba fɔla mɔgɔw ye ka fɛn wɛrɛ fɔ a daminɛ yɛrɛ la e yɛrɛ ye jɔn ye ne nana cogo di dunan kɔnɔ fo mɔgɔw ye et puis n bɛna bɔ dunan kɔnɔ cogo di ni n bɔra dunan kɔnɔ n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ taa yɔrɔ min na o ye mun de bɛ yen nin de ye ko ye lɔnnikɛlaw ko k'i kan k'a lɔn n bɔra min n nana mun na yan n bɛna bɔ yan n bɛ taa yɔrɔ jumɛn pourquoi nin bɛɛ kɛra n bɔra min o jaabi n nana mun na yan o jaabi n nana yan cogo di o jaabi n bɛna bɔ yan wa o jaabi pourquoi n bɛ bɔ yan o jaabi n mana bɔ yan n bɛ taa min o jaabi n bɛ taa yɔrɔ min na pourquoi n bɛ taa yen o jaabi mun de b'o yen nɔ jaabi i sera ka nin jaabi dɔrɔn an b'a fɔ i ye lɔnni kuma fɔ i yɛrɛ lɔ sisan mɛ an bɛ tile dunan kuma wɛrɛw la don o don kumaw de bɛ yen su ni tile mɛ surusiw filɛ nin ye a daminɛ i yɛrɛ la hadamaden ni ala y'an dan ba kɔnɔ ta he ala ɲagamili amshajin nabtali inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali en tout cas atwaran keni be amshajin fana be keni nin filɛ ne ka prévier de an y'o fo ka segin a ma an n'an ye kuma kura fɔ tuma o tuma ko nin ye karisa ka idée ye n ka idée dɔrɔn tɛ dɛ i b'a sɔrɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen n ye n ka idée tirer ka bɔ o de kɔnɔ o ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ de mɛ k'a dilan kun na ten ma basé fɛn dɔ kan n tɛ taa o fɛ dɛ o de to n'i y'a ye mɔgɔ bɛ farinya ka kuma n'i bɛ preuve b'i bolo i bɛ farinya ka kuma ala ka limaniya d'an ma mɛ k'a bɔ i kunna i ma basé kuranɛ aya kan i ma basé ayiwa ala kɛra ka hadisa kan i ma basé lɔnnikɛla belebeleba min bɛ wele ko ulama mu'tamaduna i y'u ka kuma si i y'o bɛɛ bila ka basé i yɛrɛ ka fili bɛ caya awa n ye preuve di dɛ hakili la preuve dira k'a fɔ ni fila de bɛ kɛ hadamaden ye ma sɔrɔ ka da n kan n y'a fɔ aw ye ni kelen de bɛ yɛlɛma malikiya bɛ na ni min fɛ o b'a yɛlɛma de malikiya bɛ na ni min fɛ ni de kɔrɔ de ko yɛlɛmali tɔgɔ ye ko ni hali ka puissance hali ni yɛrɛ puissance min na dɔ la k'a yɛlɛma de o puissance yɛrɛ bɛ se ka fɔ o ma ko ni o o de y'a to mɔgɔw kan ka ruhu kɔrɔ ɲini ka caya mɔgɔw b'a kɔrɔ kɛ ni dɔrɔn de ka sɔrɔ hali a fɔra kuranɛ ma ko ni o fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya a bɛ f'a ma ni donc puissance min bɛ na sisan n'a b'a ɲɛnamaya ka taa hadamadenya ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ k'a bɔ ɲɛnamaya fɔlɔfɔlɔ nin kɔnɔ bɛɛ ka ɲɛnama de don saba wala hali ni bɛɛ ka ɲɛnamaya tɛ hadamadenya ɲɛnamaya nagasilen k'a bɔ kɔnɔ ka na n'a ye hadamadenya ɲɛnamaya yɛrɛ dafalen na o bɛɛ ye ni de fɛn min bɛ ɲɛnamaya d'i ma donc puissance de nana a bi yɛlɛma an y'a faamu tan de mɛ k'a fɔ ni yɛrɛ gansan dɔrɔn bɛna don i la ka fara ni dɔ in kan ka kɛ ni fila ye k'o kɛ ni kelen ye ayi an ma taa o fɛ min mana fɔ an t'a la gosi abada an ma taa o fɛ n'a ta tigi ta kɛra sababa ye alhamdulilayi ala k'a sara n'an ta kɛra sababa ye an b'o de nɔfɛ mɔgɔw ka nafa de bɛ ɲini tiɲɛ de bɛ ɲini na ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da ɔ i m'a ye sa ustaz sisan hadamaden ma kalo naani sɔrɔ a ba kɔnɔ wa est ce que a bɛ bɔ sisan a ma bɔ fɔlɔ o kɛmɛ ni mugan kɔrɔ tɛ n'i fɛrɛ la k'i bɛ bɔ sisan de i harijɛgɛw de bɛ sɛbɛn ani siw bɛ sɛbɛn o fana bɛ o fana kuma ka ca tuguni i ka hadamadenya ko i m'a ye wa nin de kɔrɔ k'i ka hadamadenya ko de natɔ filɛ sisan i ka ni fɔlɔ i tun bɛ niya fɔlɔfɔlɔ min na dɛ o bɛ se ka nin bɛganya niya de ka surun ɲɔgɔn na ou bien n'a kɛra hadamadenya ni ye hadamadenya niya min nagasilen de don a se ka fɔ hadamadenya ni dafalen ɔ sisan ni malikiya nana a bɛna ni min fɛ i la o ye puissance dɔ de ye min bɛ e ni kelen yɛlɛma mɛ k'a fɔ ni bɛ kɛ fila de ka fara ni dɔ kan ayi o tɛ dɛ ni nin bɛ kɛ puissance de ye min bɛ na e ni kelen don k'i yɛlɛma ka hadamadenya lahaliyaw don i la i bɛ mɛnli kɛ i bɛ yeli kɛ i harijɛgɛ bɛ sɛbɛn i si bɛ sɛbɛn i ka lahaliyaw bɛ sɛbɛn
ima ko kuma bi amfana de aka gele ka sura kan no fara la sunna nan sala la tigama domina na lama jaga nyinan kan nyina sungalo la anda be sela tigama na itan soro an be nim be wala ninde be mo sege wala ninde be mo sege abena sebe yala abe ke ma harjiga madewa abe sebe abe siya ke nyimande soro abe sebe men ni koro sisa ninte de gore o sale mimbe na ke o de lonna maliki ka fo maliki ayi abe na sebe ama fo maliki ayi na fendo sebe wajibi do faka aka karaba aka tawfe o ma fo o ma fo na ma ko wala da amba te ka da alala ka dala kirala no a harjige abe no de sebe ya a harjige de aka kan kana min sura ka hanyana ma ya kono o de bena sebe akan kana si haka min sura o de bena sebe akala haliya bena ke chugo minna o de bena sebe men na akala haliya sebe aka tawfe ay o de karabali na fendo sebe aka tawfe hal la te tawfe aka tawfe ay min tumbe akala haliya bena ke ayre sagola abena ka vi fen ka ayre sagola ka nyana ma yakono ala ma karaba fa ma karaba ba ma karaba mo ma karaba ayre ka shwala abena ka salabagatoyewa abena ka barakelayewa abena ka mo juguyewa abena shwele kelayewa abena atu ala talawa atana atu ala talawa abena wajulu la mewa yayiwa abena ke chugo ayre sagola obede lona maliki ya tasebe anyo de famu ora toko ta mimbe ke ko sebe mama fota ikafendo sebe akataw fe wajibi no omo fo no mimbe na ke o de lona taw de sebe mimbe na ke aka vi kono a fefe me na ke a yere sago kono yoro munun na sago ya be dama yoro minna yoro sago ya te dama ade karaba yoro munna obenwo akera cheya asego to lawo akera musoyo asego to lawo akera chejanya asego to lawo akera faraje akera asego to lawo olufuna besebe ma asego be munun na lahara long abena nyinka minna ka foyi ni ka pourquoi yininke ode ya asego lahara le be ni ka fefe na munne yininke iba soro be asego de ibseka to ala taala ibseka to ala ibseka bo ala taala ode ya to ala ko iblisama kwa ina sujudu ka adam ya aba wastakbara ayi akonte parce que yera sago babulu mais malikiya to wala na sujudu ke o fana to seka fonte ya famu mais ambe mi fo malikiya seka fonte an ko dula kam sisa muna parce que lu karabalendo horanya maduma o seka fonte nu ya ke o be tasba abebe sasan mais ndem seka fonte ne seka fonte e seka fonte ay horanya di awma o yoro harama deñ ala ko tlade ka horonya di ma yoro dola ka horonya boshila yoro dola na ya horonya boshila yoro mina ati nyangi hal naib la jugumane ite nyangi abe waraba bla beta fe mina ku kankare junubu shitala we baju kono o betle ka nyogon kunu kono fanga tugo be kanga dogmanu kunu kono junubu shitala mais amani ken otewa donc ni ala yikaraba ki bla fe fana junubu tola mais na yo horonya dima na diariya ke na direima ikana ke ka tlatuguni amito yerema a chide chima ka kitabu jigika ka fonye yere sago dima iki yere sago ke na diariye ibato ne ala taala na diariye ibene ala soso nyeni puissance be dima ibi yere sago la ne ala ben sago ke yere bi sago ke ne ya ala soso la ibe ini nyangi kaka ni ya ala sago ke ini baraji kaka ni ya ala tanake ini ala ka nyangi kaka parce que yere sago dima yorla donc harama ding kankan yoro nu fa ala kalima commenter la tika kunna nan sira la tika ma do mina amsiga lo kun dama ire ko kunna la kalima ni adam bo donc ala ya harama denda yayiwa si san safar ko lo ma commencer ka dafa wa harama denyi mu ke ba ala mi ke ba lonwa harama den nya da ka bu ala bulo harama den nyara dafale ya famu ala munde ke kabna nyara dafa le wala kabna nyara madafa ala harama de nyada nyasifa bamso kokolola bamso kono baraka na nyefe ama nyada nyashi no muso kono ma akono bara yan fani de mimba kono anyada
ala mo nyasi yana wasa fanaluma dobe akana ta muso gosa kono barala bolo be se nyada ma dembe ta wolo ka sura nyada jengene mbeta parce que fa bolo sirama ala ka hina kama amaso nga dereni nyada nyasi kana korobana fanfe ay dereni nyasi kata ba ko kolodila skay alhamdulillah allah latifun bi ibadihi aqwala latifu di allah rahman alay rahman di aw yaka hina do ay de nyasi anyada nyasi kata ba ko kolodila fanaloma inika gosiliba niye kokolo gosi chocho ibolo tna senya de nyada kenimo kokolo biliba be ongache tumado kokolo gosili rebe digi yerla mo talon ala kalima ya damma o ala ka hina doye ala tla ka munke deyreni ala be kanka krosi ni nyagami ki bonyogona ki nyagami ki bonyogona am shajin nabtalihi ki nyagami ki ke fla ki nyagami ki ke nani ki nyagami ki ke sigi pourquoi voilà idalen ko vetuguni on commence la ki fare ko to commence ka bobo doni yayewa kokolo ko dla do woni ninga se masa yaye ka tla tuguni e ala e kermi be no mo talo re folo dana mantalo o fana chini de bedla ka bla tik la yaye sawa ni mbes spermatozoid ni kele ndi ni be ni nyaka abara nodi ka soro ka fare ko to akurle intano kabo ko nonde yaye ni dabi na bulobo ebe woni ebe kurdo man chini do bole tano na fo ko ni kana bole sika dala lo ko ndama dama o de na bondondo ni o de ko to fle bolola mukhallaqa ghairu mukhallaqa sey fana be bo doni o chogola ndeysane ala kungulo fana be bo chogola fo kala banka dafa kinyasi bakola me ko mi be na sindemi tumadola ala be dinna digi simila tuguni mo sika dandela ala ka hina dande ni imana bolo ikanka na sindemi kabini ba kono ala bi digi simila wasani boradori kana ta nyagami dereni tumari ba aba kono de abe bolen ketano ka sora jinsin tala de me ibaya aba da bolo kono den yereni aba ba kono abolo kono mba da kono ta ka sora sinta sor fintala de nimbe na boradora kitle sima ay waram dron abe woni kuledi munate derente bolo ay abe yele muna dereni be borom dron wala ka yele parce que na tumbe kasude kono na sora tumbe bamso kono e kasude ni buda kasude te yele dewa ka otewa ay dereni ba kumbo dron abe kasidi okora obo korolowa okora yantumbe sokonon kan nécessaire bebe dimante bara foyke nyana fintenna foytena nga nécessaire be dafalen dimma mbafe ka toyande abadanta fe ka boya abada dereni shita fe ka boya bakuna ka nécessaire be dile namaye aka balo aka abe eske subhanallah ata fe ka bo ni dereni ka iba fe ka wulo abafu ay abada ay tuyan aba shike handa be sanke medeke ata fe ka bo donc abena bo min ke ka abena wolo min ke akumina bo kanga sanga dina ni dron ayere balo yoroni kele ka fo nana nyani sokono dusukasi so balawu so saya so nyani so baragelen so toro so irebe barake ki yere balo fola be mba kono nte bara foy ke nkade sesere bebe dima si say bena bara de ke donc abe kasi ka nana nya be kasi korodo de ni mbora la rafia sokono nana dusukasi sokono wa dusukasi so fera donde hal ni yedna na fulo tugu yere ka dusukasi buka bonga teme hali fantan ko na tan so mambo wala ala kalimaniya damala kan bele jelen kanda on miye bita ye alhamdulillah rabbil alamin ambe duwa ke ambal mom so minna ayaka na fulo bo kwanka barake ala ka to ne fana be mi fo akake ala sagoye akake tinyaye me mirila ambe mi fola haqiqa dama do ni karagala o be sigi ka fo nyana aw be ni philosophie de e recherche ke la bade mirila akanga ke so baye ala kanga barabe kala sagoye allahumma salli ala muhammad wa sallim